यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए ख़ास तौर पर बहुत से लोगों ने फरमाइश की कि इस टॉपिक पर आपने बात नहीं की। हालांकि इस टॉपिक पर कुछ बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज जो चीज़ मैं इनके हाथ में आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ है। आपने कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे देखे होंगे कि अगर आप किसी जगह से गुज़र रहे हैं तो वो अगर गाड़ी में गुज़र रहे हैं और गाड़ी के टायर के छींटे अगर आपके कपड़ों पर पड़ जाते हैं या नहीं भी पड़ते। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके गाड़ी बड़ी तेज़ी से गुज़री और कोई छींटे कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। और कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि मिसाल लो, अगर जमादार या सफाई वाले इधर उधर गली में कोई सफाई कर रहे हैं तो वो दूर से उनको गालियां देनी शुरू कर देंगे कि भाई हमारे कपड़े ख़राब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। यानी ऐसे लोग होते हैं चिड़चिड़े। और आप भी अपने हाथ में देखिएगा, अपने दोस्तों के हाथ में देखिएगा, अपने जानने वालों के हाथ में देखिएगा कि आपके हाथ में अगर लकीरें ऐसी हैं तो आप भी कहीं ऐसे तो नहीं हैं। बहरहाल ऐसे लोग जो होते हैं वो दिल के बुरे नहीं होते, सिर्फ ज़बान की हद तक उनको गुस्सा बहुत होता है, जज्बाती बहुत होते हैं और फ़ौरी लड़ने मरने पे तैयार हो जाते हैं। लेकिन ज़रा सा अगर आप सामने से उन पर वैसे ही जनी गर्म हो जाएं तो वो उस वक़्त फ़ौरी ठंडे हो जाते हैं। और क्यों कि ये लोग जनी अगर हम ये कहें कि बहुत बहादुर या बहुत ऐसे नहीं होते, असल में ये लोग जो होते हैं थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो लकीर को देखिएगा, मैं लकीर बना के बताता हूँ। इस लकीर को गौर से देखिएगा कि आपके हाथ में या आपके किसी अजीज़ के हाथ में या आपके किसी जानने वाले के हाथ की लकीरें ऐसी तो नहीं हैं। और अगर ऐसी हैं तो बराए मेहरबानी इनको बर्दाश्त करें। इनके अपने बस की बात नहीं है, इनके अंदर जनी क़ुव्वत नहीं है, तो इसकी वजह से गुस्सा करके अपने जनी दिल को तसल्ली देते हैं कि ये समझते हैं कि जी हमने बहुत कुछ कर लिया। तो प्यारे दोस्तों, लकीरों को देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको इनके हाथ पे बना के बताता हूँ लाइफ लाइन, जिसे ज़िंदगी की लकीर कहा जाता है। और कुछ हाथों में यानी इनके साथ जो दिमाग की लकीर है वो यहाँ से शुरू होती है, दिल की लकीर यहाँ से शुरू होती है। लेकिन जिस किरदार का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उनके हाथ में जो दिमाग की लकीर है वो ये समझे ज़िंदगी की लकीर के अंदर से निकल रही है। ज़िंदगी की लकीर के अंदर से निकलने वाली जो लकीर होती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ेलू होते हैं। आपने अक्सर बाज़ारों में, मार्केटों में, मोहल्ले में, इलाके में ऐसे बेशुमार लोग देखे होंगे जो बात बेबात आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और फ़ौरी जनी मरने मारने पे उतर आएंगे, हालांकि कुछ भी नहीं करेंगे। थोड़ी देर में वही ठंडे हो जाएंगे। जब आपको देखेंगे तो आपसे खुद सॉरी कर लेंगे कि यार उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, मैंने आप पे गुस्सा किया, मुझे माफ़ कर देना। ये इस तबीयत के लोग होते हैं। मैं तो कहूँगा कि ये लोग वो फ़कीर लोग होते हैं कि जिनकी दुआएं लेनी चाहिए, लेकिन दुआओं से पहले अगर ये हमें शेर व शायरी सुना दें तो फिर क्या बात। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। और इस लकीरों को अपने हाथ में ज़रूर देखिएगा। और ऐसे अफराद की एक और ख़ास बात भी आपको मैं बताऊं कि ये जो दिल की लकीर है इनकी दिल की लकीर जो है ना, ये इस तरह से कमज़ोर सी लकीर होती है, कमज़ोर सी लकीर होती है। और आखिर में यानी कई शाखों में भी बढ़ सकती है ये, ठीक है ना। इस तरह से शाखें भी इसमें हो सकती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। उस्मान ने सवाल किया यूपी से कि मेरे साथ कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से शादी मेरी ख़त्म हो गई थी। अब मैं दोबारा वहीं शादी करना चाहता हूँ, क्या मैं आगे चल के ठीक हो जाऊँगा या नहीं? बिल्कुल आप प्यारे दोस्त, आप इलाज करवाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ठीक हो जाएंगे। कुदरती तौर पर माँ के पेट से आप ऐसे पैदा नहीं हुए, कुछ मामलात ऐसे थे जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ इलाज करवाएंगे, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अज़ीज़ा ज़फ़र ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी? देखें, आपके हाथ में शादी की दो लकीरें हैं और इसके हिसाब से लगता है कि एक शादी घर वालों की मर्ज़ी की होगी और एक शादी आपकी पसंद की होगी। और शादी पहली शादी ख़ानदान में होगी। ये भी नहीं है कि आपके हाथ में शादी की लकीर टूट रही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम का शिकार होगी जिसकी वजह से मसाइल आ सकते हैं। शीन ने सवाल किया दुबई से कि ये बताएं कि मेरे नसीब में कितनी औलादें हैं? शीन साहबा, आपके हाथ में 3 औलादों की अलामत वाज़े और क्लियर मौजूद है। अनम ज़फ़र ने सवाल किया इस्लामाबाद से कि ये बताएं कि मेरा आने वाला वक्त कैसा होगा? हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हाथ में किस्मत की लकीर भी अच्छी है और दिमागी सलाहियतें भी अच्छी हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह। अमीना ने सवाल किया सरगोदा से कि ये बताएं कि मेरी दूसरी शादी कब होगी? हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी दूसरी शादी 2024 में होगी और इंशाअल्लाह शादी कामयाब रहेगी।
غلام علی نے سوال کیا ہے فیصل آباد سے، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی بہت بہتر موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے حالات 2023 کے بعد بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کے مصطفیٰ نے سوال کیا کراچی سے کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو چھوٹا موٹا کاروبار کریں، وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ نوکری اور ملازمت آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، کیونکہ قدرتی طور پر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں کسی کے ماتحت یا غلامی میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ سلیقہ خانم نے سوال کیا جموں کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور کب ہوگی؟ آپ کی شادی انشاءاللہ 2023 میں ہوگی اور شادی اپنوں میں ہوگی، شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ رضا انور نے سوال کیا وزیر آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کتنے سفر ہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں 2 سفر کی علامتیں آ رہی ہیں اور باقی مزید بن رہی ہیں۔ اگر تیار ہو جاتی ہیں دوسری لکیریں بھی تو انشاءاللہ زیادہ سفر بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال موجودہ وقت میں 2 سفر کی علامتیں موجود ہیں۔ عرفان نے سوال کیا باولپور سے کہ یہ بتائیں کہ میرا مقدر کیسا ہے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر تھوڑی مشکلات کا شکار ہے۔ بہرحال یہ مشکل 2024 میں ختم ہو جائے گی اور آپ کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ معظم حسن نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ میری ٹانگوں میں درد ہے اور بہت تکلیف ہے، اب یہ بتائیں کہ یہ تکلیف میری ٹھیک ہوگی یا نہیں اور میری شادی کب ہوگی اور کیا میں شادی کر پاؤں گا؟ جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی جو پرابلم ہے اتنی ہارڈ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس پر اگر توجہ دی جائے تو بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ رہی بات آپ پیدائشی معذور نہیں ہیں اور دنیاوی قسم کے معاملات میں یعنی اپنے آپ کو نہ لگائیں، صرف اور صرف اپنے علاج کی طرف توجہ دیں، آپ کے لیے وہی بہتر ہے۔ احسن نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے پاس دولت کب آئے گی اور میں کب کامیاب ہوں گا؟ احسن بھائی، اگر آپ کوشش کریں تو اللہ کے فضل سے دولت ابھی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عمدہ دماغی صلاحیتیں دی ہیں، لیکن فی الوقت آپ کی جو لکیر ہے نا قسمت کی، وہ دماغ کی لکیر پر آ کر رکی ہوئی ہے۔ دماغ میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اگر ذرا سا آپ نے توجہ دی اور آگے بڑھے تو انشاءاللہ العزیز دولت بھی بہت آئے گی، کامیابی بہت ملے گی اور وقت بھی بہت اچھا آئے گا انشاءاللہ۔ عمران فہیم نے سوال کیا ہے ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میرے پاس پیسہ کب آئے گا اور کب میرے حالات بہتر ہوں گے؟ پیارے دوست، موجودہ وقت میں تو آپ کی قسمت کی لکیر جو نا وہ رکی ہوئی ہے اور یہ مزید 1.5 سال تک اسی طرح رہے گی، اس کے بعد آپ کے حالات میں بہتری اور تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ صبا عمر نے سوال کیا جڑاوالا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے اور میرے شوہر کا ہاتھ میں بھیج رہی ہوں، یہ بتائیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی سفر ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں سفر کی 3 سے 4 علامتیں موجود ہیں اور پہلا سفر ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2023 کے آخر میں آئے۔ کاشف رضا نے سوال کیا مسقط سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2024 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے اچھی رہے گی۔ بہرحال کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کر لیں۔ کاشف نے سوال کیا مانسیرہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور میری کتنی شادیاں ہوں گی؟ آپ کی شادی 2025 میں ہوگی اور آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں۔ شہباز نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری لک لین کیسی ہے؟ شہباز بھائی، آپ کے ہاتھ میں لک لین تو کوئی اتنی خاص نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے اللہ کے فضل سے بہت اچھی لکیر ہے۔ محسن نے سوال کیا گلبرگہ انڈیا سے کہ میرے ہاتھ میں جو اچھائیاں ہیں وہ بھی بتا دیں اور جو برائیاں ہیں وہ بھی بتا دیں۔ پیارے دوست، اتنی تفصیل ہم نہیں بتاتے، ہم صرف ایک سوال کا جواب دیتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بہت بڑی لکیر ہے اور آپ کے ہاتھ میں دل کی لکیر بہت بڑی لکیر ہے۔ دل کی لکیر بڑی ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ وفادار ہوتے ہیں جس کے ساتھ بھی چلتے ہیں، یعنی آخری دم تک ساتھ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ نبھاتے بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔